Rupees 800 crore scam in Goa, and this could be just a beginning. A massive forex scam has come under the scanner in Goa, allegedly involving the companies like Budpro, Bud Alpha, and Mini Crypto. Sources claim the operation linked to the Lavish Chaudhary with the local support may have dubbed the investor of nearly rupees 800 crore in the state alone. What's more shocking, the investigator believe this could be a part of much larger nationwide financial fraud. Questions are now being raised about how such schemes operated openly and who all were involved. With multiple entities under the scrutiny, the big question remains who will be held accountable and will the victim get a justice? Always verify before investigating. If it sounds too good to be true, it probably is. Stay informed, stay alert, follow for the more real update from Goa Today 24/7. दावस्कर. हे आमी आता सगळे जमल्या. बेजिकली एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. म्हटल्यार बेजिकली आमच्या वांगडा एक कायंड ऑफ अ स्कॅम जाल्लो आसा युजींग द फॉरेक्स ट्रेडींग म्हणून. सो हो बेजिकली फॉरेक्स ट्रेडींग म्हणून आमकां इनिशियली पयलीं सगळे ट्रेड्स आमकां सगळे दाखयले आनी सिस्टमाचें नांव आसलें इनिशियली बॉडब्रो म्हणून. सो बॉडब्रो म्हणून सिस्टम हो आमकां पयलीं फॉरेक्स ट्रेडींग करता आनी दुबय बेज कंपनी फॉरेक्स ट्रेडींग करता आनी आमकां मंथली 5 to 6% ह्या ट्रेडिंगाचेर इंट्रस्ट मेळटलो म्हणून सांगले. सो ही कंपनी एक्चुली आमकां सांगलें की स्टार्ट जाल्या 2021. सो ही कंपनी ट्रेडींग करीत आसा म्हणून सांगलें आनी आमी बेजिकली सगळे जॉयन जाले 2024. सो 24 जेन्ना जॉयन जाले आमकां ह्या कंपनी बद्दल सांगलें की लवेश चौधरी म्हणून ह्या कंपनीचो ओनर जो दुबय बेज आसा आनी तो सगळे हे चलयता. तेजे मल्टिपल बिजनेस आसा आनी तेजो वीथ ट्रेडींग तेजो क्रिप्टो भितरूनय तेजे हे आसा. सो TLC म्हणून एक कॉयन आसलो, ट्रिलियनल कॉयन, तो 2023 लॉन्च जाल्लो. सो तो तेजो आमकां रेफरन्स दिलो आनी तो कॉयन जो आसलो ह्या कंपनीचो, ही कंपनी मेन कंपनी, तेजो एक पार्ट ऑफ बिजनेस. सो दोन आमकां पार्ट सांगले की एक फॉरेक्स ट्रेडींग आनी एक सांगले की क्रिप्टो कॉयन. सो त्या टायमाचेर ऑलरेडी बिटकॉयन एकदम पिकार आसलो. सो आमकां ते क्रिप्टो कॉयनाचे तेंच्यांनी दाखयले. सो जेन्ना आमकां दाखयताले तेन्ना आमकां ते गुगलाचेर सुद्दां जेन्ना तुमी सर्च केलें न्ही की त्या टायमाचेर की बेस्ट क्रिप्टो कॉयन खंयचो म्हणून इंडियान, जाल्यार तो TLC कॉयन म्हणून नांव येतालें गुगलाचेर. आनी वर्ल्ड लिडर आसलो पळय क्रिप्टोचो तो जर सर्च केल्यार लवेश चौधरी नंबर 6 येतालो आनी इंडिया नंबर 1 येतालो. सो हे आमकां सगळे डेटा सगळो आहा तो आमकां पुटअप केलो आनी त्या प्रमाणे हे ट्रेडींग आहा ते तुमकां इन्वेस्टमेंट जर करता जाल्यार मल्टिपल ऑप्शन आसता की तेंचे अकाउंट्स आसले हांगा गोवान बँकेनी, भायरो आसले SBI, एक्सीस बँक म्हणजे नॅशनलायज बँकेनी थ्रू इन्वेस्टमेंट करपाचे कॅश ऑप्शन आसले आनी प्लस विड्रॉवल सुद्दां आसलो तो आमकां बँकेनूय मेळटालो, कॅशूय मेळटा, सगळे ऑप्शन आसले. सो ते इतले सांगताले की बेजिकली आमी विचारलें तांकां की बाबा फॉरेक्स एक्चुली इंडियान इल्लिगल म्हणटा न्ही, की सो कशें आमी हें करता. सो ते कितें म्हणटाले आमी फॉरेक्स दुबय करता, आमी इंडियान करिना आनी जे सिस्टम आसा ते चालू आसा फ्रॉम लास्ट 3 years. सो प्रॉब्लम कांय जावंक. सो त्या प्रमाणे आमी लोकांनी इन्वेस्टमेंट केले भितून. सो आमकां 2024 ते 2000 मिडान आमी इन्वेस्ट केले. 25 पर्यंत तो सिस्टम चलतालो. TLC कॉयन जो आसलो पळय तो बी वाडटालो आनी फ्रॉम आय थिंक $10 टू $110 पर्यंत पावलो तो विदीन 1 year. म्हटल्यार ऑलमोस्ट तुमी पळया की 1000 टायम्स तो वाडलो व्हॅल्यू कॉयनाचो. सो तो आमकां जेन्ना तुमी इन्वेस्टमेंट करता बॉडब्रोन तो कॉयन तुमकां फ्री मेळटा म्हणून, म्हणजे म्हणटा एअर ड्रॉप. सो तो कॉयन फ्री मेळटा म्हणून आमकां इनिशियली सांगले आनी तो आमकां कॉयन दिसतालो आमच्या त्या सिस्टमाच्या अकाउंटाचेर की कॉयन आसा म्हणून व्हॅल्यू दिसतालो कितें आहा तो. आनी तोच व्हॅल्यू आमकां मल्टिपल हे जे आसता पळय एप्स, सद्याक इंडियाचे सुद्दां एप्स आहा, कॉयन DCX, एल बँक, हेजेर सुद्दां दिसतालो सेलिंग बायींग करूंक मेळटालो. सो दॅट कॉयन वॉज लिगल. ओके. आनी तेंच्यांनी TLC कॉयनचो 1 जो आसलो तेणें सेकंड नंबर TLC 2 म्हणून लॉन्च करपाक घेतलो. तेंच्यांनी मल्टिपल सेलिब्रेटींग सगळ्यांक ताका लिंक केलो. फॉर एक्झाम्पल युवराज सिंग सांगले, हरभजन सिंग दाखयले आमकां. ते सगळे विथ लवेश चौधरी इनिशियली ते आसले मिटिंगान. तेंचे फोटोज आसा. सानिया मिर्झा दे वेर देअर ब्रँड एम्बेसिडर्स. आनी तेंच्यांनी T20 वर्ल्ड कप आसलो 24. तुमकां खबर आसतलें की सेमी फायनलीक इंडिया हे जाले. सो आनी फायनलीक पावले. सेमी फायनलीक अफगानिस्तान टीम पावलेली तुमकां खबर आहा जाल्यार. सो अफगानिस्तान टीमीक स्पॉन्सर केल्लो TLC कॉयनीन
आनी त्यांच्या जर्सीचेर आनी हेजेर TLC कॉइन दाखयताले आमकां. म्हटल्यार तुमी पळया की त्या लेवलाचेर मार्केटींग आसलें. सो तुमकां म्हणजे एक ट्रस्ट बिल्डअप जालो कंपनी वांगडा. सो ते खुबशे लोक जॉयन जाले आमच्या वांगडा कंपनीक. सो TLCच्या हितून बोर्डब्रो हितून मल्टिपल इन्वेस्टमेंट जाले भितून आनी कंपनी 24 एंड पर्यंत बरी चल्ली. जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत बऱ्याक 25 आनी मागीर 2025 फेब्रुवारी म्हटल्यार तेंची एक न्यूज येयली की ईडीन तेंचे कितें तरी अकाउंट सीज केले खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन. कित्याक इट इज कंपनीच्यान गोवात न्हू ऑल ओवर इंडिया आनी भायरू स्टेटीनूय इन्वेस्टमेंट कंट्री इन्वेस्टमेंट आसले. सो त्या खातीर मागीर तेंचे कितें जालें, प्रॉफीट जो आमकां मेळटालो 6% तो दिवपाचें बंद जालें तेंच्यांनी केलें. आनी प्रॉफीट आमचे परत घातले भितून खुबश्या लोकांनी केले. सो मागीर जेन्ना हो इशू जालो पळय तेन्नाच्यान कंपनीचो डावनफॉल स्टार्ट जालो. म्हटल्यार प्रॉफीट येवपाचें बंद जालें, मल्टिपल प्लॅटफॉर्म चेंज जाले. पयलीं बोर्डब्रो, बोर्ड अल्फा सगळे मागीर क्रॉस मार्केट म्हणून हाडले आनी लास्ट मायन क्रिप्टो म्हणून सांगलें. ऑक्टोबरान सांगलें की मायन क्रिप्टोचे तुमकां इन्वेस्टमेंटाचे तुका काडून दिता म्हणून सांगलें. आनी ऑक्टोबरान न्यूज येयली की गव्हर्मेंट इंडियन गव्हर्मेंटान सांगलां की सगळ्यांचे पयशे दितले, तुमी तुमचे विड्रॉवल करा. बेजिकली आमकां जे सिस्टम सांगलेले कोणी पळय ते कंटिन्युअस आसले कॉन्टॅक्टान तेंच्या वांगडा टील डिसेंबर. ते सांगताले आमकां मल्टिपल हे इन्वेस्ट करा, चलतले, हे जातले ते जातले. ते आतां म्हणटा की ते पयशे आतां मेळपाक डिफिकल्ट. आतां तुमकां कितें ऑप्शन आसा म्हणून सांगता की तर ते पयशे जाय जाल्यार आमकां परत थोडे पयशे घालचे पडटले. सो आतां आमकां दिसपाक येयलें की परत आमी एक्चुअली 1 वर्स घालूंक ना, पूण आतां आनीक जर घालचे पडले ते पयशे येवपाक ते वचपाक चान्सीस आसा, गॅरंटी काय ना. सो आमचे नॉर्मली जे आमी आतां ऑलरेडी ह्या इशू रिगार्डींग आमी थोडे लोक जॉयन एकठांय येयलेले. सांखळेचे, फोंड्याचे, मडगांवचे लोक आसा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी आमी एक कंप्लेन केल्या की आमच्या कडेन कंप्लेन कॉपी आसा. सो आमी ही कंप्लेन इकॉनॉमीक सेलांक दिल्लेली आसा आनी ही ईडी आनी क्रायम ब्रांचाक आमी CC केल्लेले आसा की आमी हातून 200 लोकांनी हितून एंट्री केल्या इन्वेस्टर म्हणून आनी टोटल अमावंट. हरशी तुमचे कितके लोक आसा 200 सोडून? तशें न्हू, आतां कशें आहा न्हू, हांगा तुमकां कळटलें गोवान न्हू मल्टिपल ग्रुप आसा. हो आतां 1-2-3 ग्रुप मेळोन आमी कशें आहा, थोडे लोक वळखीचे एकामेकाक येयले, अरे आपले पयशे गेले, तुजे पयशे कितें करया. ते म्हणटा कितें, तुजे पयशे गेले, नवे जाय जाल्यार पयशे घाला म्हटल्यार थंय आतां परत आमच्या गेलात पयलीं इतले नवे घालपाक आमी शकना. सो त्या खातीर आमी आमच्या ग्रुपान एक्चुअली आसा 200-300 लोक आसा सद्या. आतां आमचे हितून आतां हे 190 लोकांनी एप्लिकेशन हे करून दिला. पण तुमी जर आमकां जी न्यूज आसली पयलीं सांगलेली की गोंयान काय ना म्हटल्यार 5 ते 6 हजार लोक इनवॉल्ड आहा आनी फ्रॉम लायक तुमी म्हणटले की हे फ्रॉम दीस एंड दोडामार्चच्या पोतांचे सगळे एरियांनी वाळपय, बिचोले सगळे लोक आसा. आतां लोक रावले कित्याक कितें तरी येतले पूण आजून आमी 1 वर्स रावले आमी की आमकां कितें तरी आमचे घातला पळय ते कितें तरी मेळटले, पूण आजून भितून कांय तरी इम्प्रुवमेंट दिसना. सो आमकां दिसता की आनीक रावन आनी आनीक पयशे जर ते घाल म्हणटा जाल्यार घालून फायदो ना. आमी सद्या वॉट एवर आमी फॉरेक्स हितून आमी एक्चुअली घातले ते आमचे खंय ना खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन आमी गेले. आमकां सांगले की काय इशू जावचो ना, फाटलीं वर्सां चालू आसा, तुमकांच कितें इशू जातलो, इतले वर्स चल्ला. सो हे आमी रॉंग म्हणजे आमचे मातशें ते इन्फॉर्मेशन घेवपाचें ऑर चॅक करपाचें जाल्यार ते आमी घातले, ते मानता. पूण आतां आनीक घालप म्हटल्यार सामकें रॉंग जातलें. सो त्या खातीर आमी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तेंकां आमी रिक्वेस्ट म्हणजे पुलीस ऑर आमी तेंचे कडेन गेले की आमकां हितून कितें सोल्युशन मेळटा ऑर वॉट एवर आमचे पयशे जर कितें येवपाक ऑप्शन आसा जाल्यार ते मातशें तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें. आमचो हे आतां 2-3 ग्रुप जॉयन जाल्लेले आहा तेंचो अमावंट एप्रॉक्सिमेटली तो आमकां कलेक्ट करून ऑलमोस्ट 7 CR आहा. 7 CR आनी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लोक म्हणटा आतां हे खबर ना खरें कित्याक सगळ्या लोकांक कोणी अजून सांगूं ना. एस्टिमेटेड करोड इज एप्रॉक्सिमेटली 500 CR प्लस मायनस म्हणू शकता. कित्याक आमी ओगी बसल्या म्हणून आमी चिंतलें की कितें रॉंग जाला पळय ते एटलिस्ट लोकांक कळचें की नवो आनी कोण भितून फसचें न्हू. बेजिकली ते आमचें एक हें आहा की परत कशें आहा पळय आमी म्हणटा की हांव एक म्हणटा इंजिनियर, हांगा थोडे सायट हेड आसा, प्लांट हेड आसा, ते म्हणटा आमी टेक्निकली स्ट्रॉंग म्हणटा. सो टेक्निकल स्ट्रॉंग लोकांक जर हे अशें दाखोवन इतले मार्केटींग करून जर ते हे करूं शकता म्हणजे करूं शकता, नॉर्मल मॅनाक करपाक कांयच ना तेंकां. कित्याक बाबडे आमचे खुबशे लोक टेक्निकल खपटणी तेच जो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आसलो पळय लवेश चौधरी आमकां सांगतालो की आपूण फेस ऑफ द लवेश चौधरी ऑफ गोवा. आमकां तिणी तो डायलॉग सांगलेलो. डायलॉग म्हटल्यार तेजो येतो की बाबा आपूण तुमचो लिडर, आपूण सांगता अशें तेणी ग्रुप हय. सो तो डायरेक्ट सगळे अपडेट दितालो आमकां. तेजें आमी नांव घातलां कित्याक तेजें नांव घातलां की आमी ताका डायरेक्टली काय म्हणिना, बट आमी म्हणटा की तेजेरूय सगळे चॅक जावचो कित्याक पयशे तेजे कडेन वयताले. गोंयकार तो? हय गोंयकार तो. कोण नांव कितें?
विणगेकर हांव मंगेशीचो. सो हांव आमकां कशें हे आतां सगळे पयलीं कमीट केल्ले सगळ्यांनी की तुमकां इतले इतले पयशे गावतले रिटर्न्स हे ते दिले बी ना न्ही कंटिन्युअस दिले एक 5 ते 6 म्हयने घेतले बी ना म्हणिना. पूण आतां कशें जाला आतां न्ही ते जो लिडर्स आशिल्ले पळय ते दुबय आशिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां अपडेट करपाक जाय आशिल्ले की बाबा आतां अशे अशे प्रॉब्लेम आसा. सो तेंच्यांनी ते कांयच करूना म्हणजे आमकां विश्वासान घेवपा आशिल्ले तो विश्वासान कोणी घेवूच ना आनी डायरेक्ट ते आपले आपलेच करपाक लागले म्हणजे लिडर टू लिडरूच करपाक लागले. सो आमी डावन द ट्री कोण आसा पळय तेका कांयच अपडेट ना बाबा आमचे पयशाचें कितें जालां फुडें कितें जातलें मेळटलें. आतां ते कितें म्हणटा की आमी जस्ट सगळे टीम म्हणून पूण ही टीम इनिशियल जेन्ना तुमी थंयच्यान हांगा येयले तेन्ना फॉर्म करपा आशिल्ली. इनिशियल मिटींग घेवपा जाय आशिल्ली बाबा आतां कशें आमी जमा जाला तशीच जर तुवें मिटींग घेतलेली न्ही ही सिच्युएशन येवपा नाशिल्ली कित्याक सगळे अपडेट उरतले आशिल्ले सगळ्यांक. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हे जे मनीस आसा न्ही लिडर्स ते तेंच्यांनी भरपूर अर्न केल्ले आसा ह्या सिस्टम थ्रू कित्याक ते इनिशियलाच्यान जॉईन जाल्ले. सो आतां हांव तांकां फक्त तुमकां रिक्वेस्ट करता इवन पुलिसांक सुद्दां आमी केला तितून की तुमी तांकां आनी वचपाक चान्स दिवपाचो ना कित्याक तेंचे कडेन न्ही कार्ड्स बी एमिरेट्स कार्ड्स बी केल्ली आसा. सो ते इजी थंय वचून सेटलूय जावं शकता. सो हांव फक्त तुमचे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन तेंचो पासपोर्ट सीज करून घेवपाचो